my God, the adventure begins now. Okay. Oh my God. There you are. We are here right now sa Danasan Eco Adventure Park. After 8 years. Karon lang ko nakabalik. After 8 years. Magyapon. I am now 62 years old. Naanay mga fear. Pero we will try to overcome those fear. Laban lang. Mga tuta sa first activity nato. Skybike. Labaw pa ni Sabaw. Abinakala. Abinakala. Allah. There you are. There na ka. Oh my God. Oh. We are here now. First activity nato. Alright. Go. Hello mga kalakwatsera, good morning. Ang tigulang na bayot nga laagan na nasad karon sa Danasan Eco Adventure Park with my guide si JR. JR, thank you very much. You need to try this. Even if you are senior citizen, no one can stop us for as long as we are healthy and financially stable. Hala, buhato na to ni, but it should be calculated for safety purposes. And I would like to thank Danasan for allowing me to experience this, and to God na naundang gid in taon ang ulan. Look at me. Look at me here trying the sky bike here in Danasan Eco Adventure Park. Woo! Kana bitang murag na ay adrenaline rush. You get excited. Nasa edad na ako karon nga 62. Kaya pa man di ay. I hope I will be able to inspire mga ka-contemporaries na ako nga senior citizen, and of course the LGBT community. Ayan o si Mamita naka-swimsuit o. Asa ka nakitaan eh. Nag-skybike nga naka-swimsuit. Deal with that. Ahaha. What a lovely day. The sun is up and wearing swimsuit while doing the skybike. Wow! Whew. Thank you. Okay, hold on. Up. Yes, hello, good morning. Since I am an advocate for family, a unity amongst family, I am so honored that there is a Danasan na nata sa may mountain hill in Danao City. There are some nice family who recognizes me. Family name? Bauotot. Okay, isa na nang i-shout out na to. Say your name. Sanjay Takedo. My name is Stephen Ginabrana. My name is Jinakin Takedo. See, it's fun to be with your family. Now spend your time with your family.
Check sa nako. Check natin. Ang view good na ka. Yes. Oh. Okay. Ay mga concerned netizen who comment nga ngano dili daw ko mag-makeup o dili sa daw ko mag-wig na when I'm wearing bathing suit. The answer is very simple. I am gay. No, I am not a transgender. As a gay, I don't dress up or wear like this in an ordinary day. I don't cross-dress as well. Kaning ako pagsulot nako ng bathing suit is a statement of my freedom and liberation. Freedom from the discriminations that I have received when I was 350 pounds, now down to 176. Freedom from the bullying and the bashing that I have received. Now, at 62, I am undeterred that I can do anything I want because I am physically, mentally, emotionally, intellectually, and the most important, financially stable, sound, and independent. That would be all. Thank you very much. Bye-bye. Peace! Dool dire. Kamo lang kasama ang niya na! Panibagong menu, ready to serve you. Nilat ang bayot, balbakwang bayot, bakasing bayot, tanang kabayutan. Pwede cut. Balik. Idool gid ano gid ang kayo dong importante ang kayo gid. Idool gid sa kayo. Yeah, before ako continuing. Oh, niya na. Bagong putahe, ready to serve you. Balbakwang bayot. Bakasi na bayot. Nilaga na bayot. Tinolang bayot. Pili lang mo. But siguruhon yun ninyo nga naamoy cash because this is pay as you order. Okay? Serve while it's hot. Bye. Doon gid diri. Doon gid diri sa kuha. Makilid, dili.
Dili ka doon. Natin para makita. Okay, off. Iba sa kayo. Okay, thank you. Nga dito. Bumabalik na ko. Okay, ano lang. Ayun. Okay, dire lang. Okay, go. Thank you. Dire ito na. Buhay ang rinda, sir. Oh, ano, kana. Dire. Kana. Kana rinda to, sir. Patuo. Yes. Orong. Sige lang. Ako sa i-off kay para. Sige, go. Sige, paanda na lang. Sige lang. Go. Ay. Wow, what a way to go, no? Nindot kayang feeling, oh. Riding a horse. There is a Danasan Eco Park Adventure. What's the pangalan ni mo dong? Jerry. Jerry is so nice. Sangay sa horse, Jerry. Oh, the name of our horse also is Jerry. What a lovely experience, no? To be riding in a horse. Buutan kayo si Jerry. He knows. Sangay. Oo. Yes. Okay na. Go, Jerry.
Oo. Sigurado ka, galihok ka ha? 1 minute na. Okay na? Ako na eh. Off. Off na. Ah, sige. Okay, hi. Okay, sige. Kani gikumplituhan gyud ni siya og lamas aron malami gyud ang atong nilarang na bakasi na bayot. Kani pagkatambok naman lang aning bakasiha pero guaranteed gyud ni nga lami kaayo man ang andam na lang gyud ang inyong ikabayad karon ha. Kay kaning bakasiha bag-o pag yun ning dakop gikan sa Cordoba galihok-lihok pa o tanawa o bisan init gakisi-kisi pa ang bakasi nga bayot. Andaman na gyud inyong budget kay pay as you order. Mas maayo ning muhigop tag sabaw nga init kay lami ang sabaw ani kay very healthy ang sabaw aning bayuta nga bakasi. Ito na. Kumpleto ang sangkap nito ha. Sa malamig na panahon, kailangan natin ang sabaw na mainit. Ito, ang nilagang bayot. Kumpletos ricados to ha. Kaya lang, mag-antay-antay muna kayo. Matagal tong, lutuin dahil may katandaan na rin ang ating nilagang bayot. Pero antayin nyo, pagluto na to, ito ay napakasarap. Napakasarap. Higupin yung sabaw niya dahil malamig-lamig ang panahon ngayon. Ngunit, may kamahalan. Ihanda na lang ang budget. 150 ang bawat isang bowl ng sabaw na may kaunting laman lang. Hinay-hinay lang sa pagkain kasi mataas ang kolesterol nito. Ito na. Kumpleto ang sangkap nito ha. Sa malamig na panahon, kailangan natin ang sabaw na mainit. Ito, ang nilagang bayot. Kumpletos ricados to ha. Kaya lang, mag-antay-antay muna kayo. Matagal tong lutuin dahil may katandaan na rin ang ating nilagang bayot. Pero antayin nyo, pagluto na to, ito ay napakasarap. Napakasarap. Higupin yung sabaw niya dahil malamig-lamig ang panahon ngayon. Ngunit, may kamahalan. Ihanda na lang ang budget. 150 ang bawat isang bowl ng sabaw na may kaunting laman lang. Hinay-hinay lang sa pagkain kasi mataas ang kolesterol nito. Mga kalakwatsera, just imagine ha. Diri sa Danasan, nakapag-date ay mga followers. Si Andre, mga pangka-vlogger guys. Yes! Unsa ni siya nga parts, kani motor parts. Motor parts, ready isang parado motor parts. Ay, inaklaro tayo. Hi guys! Unsa to pangalan? Rene? Parado motor parts. Or okay, kung madiferensya na inyong sakyanan, kung padoong mo Danasan, hapit mo diri. Paalo ko Na- guys, pangag, wala yung vlogger na. Okay. Og naasad sila ka ng general merchandise kung naamoy mga kinahanglan palitunon. Salamat sa pagsuporta ka Mamita Lakwatsera ha. Okay sa pang shout out ninyo. Sige, kisa pa i-greet. Shout out! Kang kinsa. Wala na. Oh, mga asawa, wala ka. Wala na. Oh, sige, salamat kayo ha. Okay. Sira, salamat kaayo sa ako guide
sa ako driver, sa ako guide, nakaabot gid kog Danasan Eco Park nga pwede layo mga abot og 45 kilometers gito no. O sa imo pangalan, paila-ila ka. Edgar sir, Edgar. Si Edgar. Sa mga gusto mo DIY papuntang Danasan, kontak ka si Edgar. Hasta doon lang inyong terminal. Terminal dira sa kanang para mo sakay ba katong Dito, terminal to sa Sapa. Bihari sir, at banga to terminal motor para usa tong streeta. kuha na sir, murag basta aga to ako kakuan sa ngan sa kalye pero ana kanang tungod sa Kadatsi store o kanang Paing Slitson na muna diha. Kadachi Store og Paing Slitson. Paings Lechon. Okay, Edgar. Cellphone number para kontakon ka. 09161 Hinay Edgar. 09 no. 09 09161 200 200 546 546. Edgar Balika. 09161 200 546. Unsang orasa ka dito sa may terminal? 6 AM sir. Until what time? Mga 5 o'clock. Oh, sige Gar, salamat gid kaayo ha nga safety gid ko nimo nga gihatod diri sa Danau City. Salamat kayo.